نبا پیر و نبا استاد و نبا پلار و نبا مور و نبا جائداد و نبا دا علمون و نبا دا مفتیان و نبا دا شیخ الحدیثان و دا کا پیدا دی دا جناب رسول اللہ لما پیدا سری دا خود قسمت خبری دی کنا چا پا قسمت چی دی حضور مین راغلے دا چا پا قسمت چی بغض راغلے اے بدبختی دا خلا علامہ اقبال کو فرمائی در عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب علامہ اقبال فرمائی کہ بے ذوق ہے بے اخدین سوال کو چپڑے پاکا محمد مصطفیٰ والا لڑھا گمین خیرات ماتر نصیب کے چاہ ابو بکر تدے برکڑا ہے چاہ حضرت علی تدے برکڑا ہے اور حضرت ابو بکر علامہ اقبالی وہ اشارہ کے بچے وہی ذر عشق نبی از حق طلب خدا نے دے رسول اللہ عشق وارا خصوص صدیق و علی از حق طلب اور سراغ سوز و گداس وارا اور سراغ جذبہ وارا اور سراغ عقیدت وارا چی یو عاشق علم اقبال ابو بکر و علی یاد کری دی ذکر چی دیگو والا واقعہ مشہور ادا چی ابو بکر جان نہ تیر سے حضور پارا غار سول چی کم غار پاتو وقت پند ورکڑا او مار وہ پچے او غیر چی حضور علیہ السلام آرام کا ولائے او اگا مار یہ ارنو چو ویر ٹک ورکڑا ہے خلی کلی چی دی لم یتحرک حضرت ابو بکر صدیق دا سے نہ دس لائے وسلم وجہ دلائے نہ دور سلام چلو وجہ مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلا چلے حضور علیہ السلام پا آرام چے خلال رائے سی بیا دبی اسی جان نہ اور پارتی اسی اور حضرت علی شہر خدا رضی اللہ چے حضور علیہ السلام آرام کا ولا اور ما ذکر والمنج قضا کی دائے حضرت علی شہر خدا یقیناً سرگن ہے ووش کے لاڑے اگر عبادت جذبہ وا بندگی جذبہ خالد حضور غلامی وا یہ حضور غلامی وا حضور اطاعت جو المرد بے وقت ہے المنج قضا اصلہ ہے حضور بیدار سے علی الماجب پر فکر شدہ حضور علیہ السلام دعا اکڑا رکھتا اللہم یا اللہ حاضا فی طاعتک و طاعت رسولک سبحان اللہ علی دیتا پتا بیداری چو زکر چیتا رسول پتا بیداری چو دیتا پتا بیداری چو ذکر دیتا رسول پتا بیداری چو فردد علیہ الشمس ز سوال پہنچے علی قضال منج کا ولا ایسی دے ماں پتا بیداری چو دیتا پتا بیداری چو یا اللہ المر ورطا وان چدائے وان مر ورطا واپس سی او دے عدال منج ہوگی عزت مند مسلمانان آندا چشای شوری کو یا وہ تقریر بند کرو کن شاسو خوراک دے رہا غی بریلیانو وہ خوراک باندے زور دا یورا جمعور کو چیرے عدت جوڑ سی او معشومانو تے ورکو دا مشران چشای کے پدی شیانو نعرہ تکبیر اللہ رسالہ نعرہ تحقیق حیدری اقدار ختم نبوت زندہ باد اقدار ختم نبوت زندہ باد اقدار ختم نبوت زندہ باد علامہ اقبال ذکر اشارہ کرتا سوز صدیق و علی از حق طلب موسیٰ علیہ السلام تا خدای پاک ورتے لوئی دا خلق و توائی چچیر ماں پاردی چکئی وہ یا اللہ تا پارد المونج نکئی دا روزہ نکئی خدای پاک ورتے فرمائی دا بخفل جان پارا کے خن مونج ماں تا چھ فیدہ راکے روزہ ماں تا چھ فیدہ راکے فیدہ خوب دو تور یا اللہ بیا تا رضا پچیش چل تا پارا کن کار دا موسیٰ علیہ السلام ارتوائی وہ چیرے ماں پارا چوک خفا کو ارتائی چیرے ماں پارا چوک چیرے دوست جوڑ کو دائے دی ماں موسیٰ علیہ السلام فرمائی زدین بات پوئسنا چی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ خدای پاک چکواری بنے آدم گورا تاسو بزندگی چے چوک کچا پارا خفا کڑائی ضرور اور چاہ سر ابو چال وجی مینا راغلی چیرے دا سوچ مکڑا دا چا خدای رسول پارا مجھنا چوک چیرے خفا سلائے کہ منافقت زندگی بتے رہو منافق ملا نقش چاہی اگر آزی ساتھی اگر آزی ساتھی
मुश्ता उस्ताद जान वेले यो मुनाफिक मला वक्त बचदवा कसान राल झगड़ा बिगड़े वा इवो बोटा खबर ते रखना बल बोटा ते रखना और तेरे तो शवाया तो बदनवाया वाड़ बराजिस अल्लाह या रसूल अल्लाह ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर अलैहिस्सलाम इश्क सवाल को सारा दे दे या अल्लाह कुर्बानी तौफीक राके वर सारा कुर्बानी जज्बा वर सारा राके कबिया जेल राजी कबिया तुर राजी कबिया गोले राजी कबिया तो पराजी का जान कुर्बानी कमाल कुर्बानी लब्बैक या रसूल अल्लाह दगा जज्बा पैदा रिजवी से आप दगा मिशन ना कि सिर्फ मुझ बयान न बन कहूं सिर्फ मुझ महफूल न बन कहूं बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सरब वफा करूं और चाचा वफा वसर करी या गाजी लमदीन शहीद जतरा कनानो जोय व हाफिज व आलिम व पीर सैयद जमात अली शाह आलिम हम सैयद हम लकाओ मोइदान लरल होटल बाजी लमदीन इशारा को गाजी लमदीन और इशारा के शेर इशारा को पीर जमात अली शाह शेर चपकड़े त्रकणानो जोय व हाफिज व आलिम व शेर और चपके पीर जो मुरीदान डेर हैरान फिर से आलिम दा सैयद दा जो तरकान जो ते शेर और चपकड़े वो जी सर और चपका खाना वैना सर पे जनाब रसूलुल्लाह और चपकड़ा है पीर मेरे शाह से पे शेर वाले ने चपके ये मुझे पाक ने बिसरे वही वफा करे रहमान इकबाल दा वही की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं खुदा खुदाई पे तासी कचेरे रसूलुल्लाह सर दे वफा को और चेरे कल खु तमन्ना पकार द खाना तमन्ना पकार द चेरे शहादत तमन्ना से जो गरीब है खुदा वर की कब बीमारी है वरकड़ा कब जिहाद से वरकड़ा कब एक्सीडेंट से वरकड़ा शहादत पकड़ा है वर हजरत उमर बदा सवाल के रजी अल्लाह ताला या अल्लाह शहादत करना वाणो मदीने मनौरे च मर गए वाण लुर मुबारक उठवाई ची बाबा दा चरंगा गिरी तो शहादत मर गए को जिहाद का बचे और जिहाद मदीने मनौरे न बारे गिरी तो शहादत वाड़े मदीने मनौरे मर गए वाड़े उठाई बचे च खुदा के भी कवल ऐसी अगर मदीना मुनव्वरा वा अवल का शहादत वरता मिला उसने इज्जतमंद मुसलमानानो मुझ तकरीर न सिर्फ हवाई मां गणो मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्क व मोहब्बत मिन व मोहब्बत वाला कहूं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रखला वफा वाला जो तमन्ना हो के आरज़ू का अमर बिन लैस खुरासानी और बादशाह ते ज़लाद किताब मासर मौजूद था शिफा शरीफ चे जिक्र दा तो दो किताबों चे यो बादशाह यो अय्याश बादशाह ते सलाह यो दो किताबों चे सिफतुन लिखल है कि जी वो चलो वजह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे सुभान अल्लाह अमर बिन लैस खुरासानी बादशाह दे लोया बादशाही और लोय फौजुले चिकला वफात सलाह शाखूब चिवली दे वो चित्र सर वसल गफर अल्लाह शकर अल्लाह ली फगफर ली तेला खुदा पाक माफ करो सिर्फ माफ है रखना शाबाश शायर तो वेला सवाब रखना है वे 25 बांधे वही वावर जब घर बांधे 5 उलाड़ वो और मां व लश्कर उलाड़े में फौजी ना उलाड़ वो देर शरीफ का शारस लो खबरदार आला खबर रचे जो उस चपकों को दो बांधे फतमन्ने तो अन्नी हदरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअनतहु व नसरतहु या में दायो तमन्ना अरमान राले पदरचे तकरीर नो कड़ा बयान नो कड़ा वही सिर्फ अरमान में पदरचे राले कि काश जनाब रसूलुल्लाह ज़माने चे व्यार सरदा लश्करे और दप हुक्म बाने में इस्तेमाल अवले कुर्बान अवले वे रब्बे जुल जलाल फरमाए कि मा दोरा ग्रांड हुजूर अलैहि सलाम चताए तमन्ना पर सच्चा बाने कड़े दा बदल के तमन्ना बाने में गुनाह न कर माफ सुभान अल्लाह वायर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शानवार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलाद शरीफ शानवार दाना तुना जी जोड़ सली दादो हदीस तर्जमे सली
عمر بن قتيबہ وائی دا امام جلال الدین سیوطی نکلائی کتاب نن خود دنیا نیٹ شارک نصرا نن افغانستان چے علماء سرکاری سطح باندے وزراء میلادونا مناو کبھی دا ڈپلیکیٹ دلتا مجاہدین ندی دا دو نمبری دا چاہوے لبے افغانستان چے مجاہدین دیو جہاد دا پچے خدای وہ نشر مول دو خواہی میلاد گمراہی دا و بیدت دا و گناہ دا اگر خواہی امارت اسلامی دا میلاد باعث خیر و برکات گھنی وائی سبحان اللہ آخواہی عالمان بیا خلق خو بلکہ آخواہی دیو بند کتابوں نے اٹھرو باس جو ظالمان جانتا دیو بندیان ہوئے یو وابیا جوڑسلی وابیا دی کرنا خپلو مشران و خبرو نبستر یہ پٹکڑے ہر مشر مب کتاب چلی کلی دی درودنے لکلی دی میلادنے کلی دی اور تاسو خدای ہوالو چھے تاسو نن نعوذ باللہ دیتا گمراہی وائیو دور عالم چیرے کو گمراہی جمع کے دائس چھے افغانستان دے گمراہی کرے پاکستان چیرے دورا علماء پہ گمراہی عربستان چیرے گمراہی شام چیرے گمراہی اسلام چیرے تپات اسلام بابے انو پاتا لو جاہل و تپاتا چیرے داد امام جلال الدین سیوطی کتابوں دی عالمان پیزن تاسو سوائی گو اور دا چه دا سے زور خبر زن در تک مجھے بیا دلیلان تک پیش کون دلیلان و ثبوتان مور کوا چاہتا ہوں میں ذکر ستا دیا ضرورت ستا حضور سر امینہ کول پکار حضور علیہ السلام سر صحابہ چرنگ قربانی کردہ و قربانی بیان اول پکار چتایا و سون زبرداشت کے ظالمہ وہ صحابہ دا کردی صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے سلی دی دن پار صحابہ کو حضور پارا ٹکڑے سلی دی تچیر ٹکڑے سلائے حضور پارا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان اگر تو بند کبھی یا تو چاہ ایجنٹ را گلے جوڑ سلے عمر بن دادی امام جلال الدین سیوطی کتاب دو رہے ہو بندہ اور سرہ یعنی دو جلدانو چھتا دوئی سوچنا اور دیچی میلاد شریف تذکیرے دی ٹولے دی حضور والصفتو نے دی پچی اور امام جلال الدین سیوطی چوک ہو پنجے پندیم سو وکانا مقصد ارسلہ دا مٹھا ہے دین والا ہی دپارے چالیمان لکھیں چھے 72 یا 75 بیاری حضور علیہ السلام جاگتی ہوئے ہیں دلائے دو حضور علیہ السلام بیداری عالم چھے حضور علیہ السلام 72 یا 75 بیاری دیدار کڑائے دو اگر محترم اگر مستند عالم دین دا دیچے دا چرا روی حدیث شریف عمر بن قتیبہ دا حدیث بیان کرا ہے وہی ماں پلاک پر قتیبہ نہ دار میں دلی دی اور قتیبہ چوک ماں پلاک تب وہ چیرے تاجر ہو چیرے دکاندار ہو چیرے مصری ہو نا وہی وکان من اوعیت العلم ماں والدہ پلاک دی علم یو ڈک لوش ہے ہوا یو ڈک لوش ہے آج فرمائی وہ مجھل پلار نا محدثین نے چار میں دلی دی فرمائی لما حضرت ملادت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلہ حضور علیہ السلام پیدائش وقت لائے قال اللہ لملائکتی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں تو ویلا حق رب ذوالجلال حضور میلاد والانتظام کبھی دا بدی پویر سی دا جنڈی دا تم کمی بدی پویر سی رب ذوالجلال چے عرش مالک حقیقی دا خالق حقیقی دا اگر انتظام کے حضور رات ان کا دنیا آتا فرمائی رب ذوالجلال فرشتوں کا حکم ہے فرشتوں افتحوا ابواب الجنان کلہا وافتحوا ابواب السماء کلہا اے فرشتوں دے آسمانوں ٹولے دروازے اخلاص دے جنتوں ٹولے دروازے اخلاص ما محبوب الروان وعمر اللہ الملائکت بالحضور اور طول فرشتوں کا حکم سے اجلال سمزکتا حاضر سو حضور علیہ السلام رات ان کا ہے عالمان خدا عربی باندے پیار جی کرنے اور ریکارڈنگ کیے جی چیرے ملات اور وارو اچھتا چوائی صحیح ترجمہ کے کا غلط ہے کہ فنظرت تبشر بابها بعد فرشتے چچور رالے مزکی مقتے یو بلتا مبارک بات ورکبی تای مبارک سے حضور الروان مبارک سے حضور الروان یو بلتا فرشتے ورکبی وتطاولت جبال الدنیا توجہ ساتو چشا از لکہ وہ دکو محفل اصلی نا چوائے چھ دیر شما محفل ہو اور نوری چلی دلتا یا چھ چی ہوئی لاؤ چی انو گیا
اول داو چې رب حکم وکړه چې اسمانو دروازې خلاصې دا اهتمام د میلاد د کنه دا بیا ورته وی د ټولو جنتو دروازې خلاصې کو دا اهتمام د کنه دا بیا ورته وی ټول فرشتي حاضر سمځکه تا دا اهتمام د کنه دا بیا فرشتي یو بل ته مبارکباد سره ورکوي وتطاولت جبال الدنيا د دنیا چې چور غرونه او یو بل ته مبارکباد ورکوي غرونه چا کاڼي تر تشکاري دا یو بل ته ورمزدس داسې لکه سړی چې بل سړي ته ورمزدوس داسې ورمزدوس ته یو بل ته وارتفعت البحار وتباشر اهلها فرمای سمندر خپل په مستی چې راغلی و په جوش چې و داسې چاپې والے موجوده والے او چې چور په سمندر چې مخلوقات و هغه ټول یو بل ته زیری ورکړو ټول حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اوس ته دوره کوټي وا بیا تر غسي بیا غمجا اخته مجا ورګور د سیات چې شاید چې ورګورې ته د حضور دغه شانونه بیان کړي د مختوري دي کنه سبحان الله دا خو په ټول شپه سره وای دیوال سره چې هغه حقیقت ښکار اصله نو فرمایي چې پس فرمایي وارتفعت البحار وتباشر اهلها سمندر موجوده وای چاپه وای سمندر چې جوړ مخلوقات یو بل مبارکباد ورکوي فلم يبق ملك الا حضر یو فرشتہ پاس مانو چې نسل پات په جنتو چې ټول فرشتي هم زکه تراله هر فرشتہ حاضر است چې رب ذوالجلال حکم سلاو او شیطان مردود په 70 جنجر سره وتړل رب ذوالجلال ورته فرمایي فرشتو به تړو او بیا چې وتړو بیا لجت البحر الحضراء خدای خبر چې تا سمندر د چا حضور بیان ہے وغشین سمندر ته وای وای سولټه لاندې پچو وونجو شیطان وتړل د ول چې چور شیطانانو هغه وتړل او فرمایي رب ذوالجلال فرشتي راغلي دي او په هغه ورځ باندې رب ذوالجلال آسمان باندې مرد چې کومرنا ورکړه هغه وای رب ذوالجلال هیڅ کله مرد نه دا ورکړي نور عظیم ورکړه او حور والے 70,000 حور اولاد دی پاس انتظار کے جناب رسول اللہ رات لگول ولادت مصطفیٰ کی وکان قد اذن اللہ تلک سنت لنساء الدنیا ان يحملن ذکورا وای رب ذوالجلال دا اعلان وکړه چې په دغه کال چې کومې شوجې کومې زنانه په ګېډه باندې چې شاهدي آپ جن گئے پیدا کیجی زڑکی با پیدا کیجی سبحان اللہ ہارے بی بی غیر تبزوئی ورجی کرامتا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زخپل پاک نبی تا پروٹوکول ورکاؤں اعزاز ورکاؤں عزت ورکاؤں حضور علیہ السلام فرمائی من کان لہو ولدن چاچے اولاد وصلہ بچائے وصلہ اور نام پچیشلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا بچائے سره دی مور او پلار به جنت ته جیوای دور خدای پاک باندې ګران ده او حضور فرمایي چې چا بچائے نه کیږي او بیان شجا او خاون میاں بیوی دواړه دا عہد وکي خدای سره دا منت وکي چې خدای پاک کا زوی دې راکړای به موږ نام محمد پښتو به خدای زوی ورکړي سبحان الله او چې چا زمن نه پاتې کیږي مڑیجی پیدا کیجی اور مڑیجی حضور علیہ السلام فرمایا غد دا تمناو کی دامن ہوتے دیو کی جو نام محمد پڑھتا ہوں محمد دے پچیر دی بیا بمرگ نقدہ محفوظ حضور علیہ السلام فرمائی چکلا قال السلام پیدائش وصلائے لا تبقى شجرت الا حملت صرف بی بیان ہوتا ہے زمن ندی ورکڑی بلکہ چور اونے میں خدا حکم بکڑا جو ٹولے دے میوہ داری سی ہر اونے میوہ ونیولا ہر اونے نسلہ و تازسلہ اور ہر جائے خدا پاک کو دلے چھے خوف ختم کو ہے فرشتو ہر طرف تا امن جوڑ کو دلے اور مور مبارک ہے فرمائی چھے مانا کلا دائی جداس لائے یو نور رنا جداس لائے اور دورا رنائے جوڑا کہ چیزن آستا مکہ شریفی چون اور مادی ملک شام والمحلات دولی دلوائی آقا علیہ السلام کو پیدائش باندے خدای پاک ہر اسمان چوائی یو ستون در اول آئے دا
هغه د زبرجدو هغه د یاقوتو بیا چې کله حضور علیه السلام معراج شریف ته تللی خدای پاک دیدار او ملاقات ته بیا چې کله هغه ستون یې ولیدل هغه ټول اسمانو چې رڼاګانې کوي فرشتہ ورته وایي یا رسول الله دغه ته وګوره چې ور رڼا ده بالکل یې رڼا ده ټول اسمانونه روشن کړي دي محبوب د تا په ولادت موقع چې خدای پاک پیدا کړي سبحان الله چې ټول اسمانونه رڼا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدای پاک له ټولو نبیانو نه اعلی افضل ټولو رسولانو چې اعلی افضل ټولو ملائکو چې اعلی افضل پیدا کړای دا او خدای پاک قرآن مجید چې فرمایي چې زه په خپل باندې درود پوایم ما فرشتے درود پوایم 70,000 فرشتے ہر سباور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے مبارک کی طرح جی اور ټولو رج رسول الله باندې درود او سلام وایي بیا مشان سی بیا غلاړی سی بیا 70,000 نور فرشتے راځي حضور علیہ السلام قبر مبارک ته پروتوکول پارا اعزاز پارا اول ته ټول شپه درود او سلام پوای حضور پر دعاګانې کوي او سلامونه پوای او بیا صبر اگر رخصتیږي او عالمان فرمای دا حدیث چې راغلی دی چې یو ایوه فرشتہ راځي بیا به تر قیامت نمبر ول سره دور فرشتي د خدای پاک ورې دي نو خدای پاک قرآن مجید سے فرمائی چیزے درود پوائے تفسیر چی لکلی دی خدای درود چا مانا دا خدای پاک فرشتو پا مخچد اخبر نبی صفتو نہ کئی بل نبی صفتو نہ کئی نو دا جلسہ اول نواقع تر اخیر پورے مجھا پتہ کوچی دے چکم نارواکار صلاح کہتے تا کانفرنسونا صحیح ان دسمے صدای ملا پا نام باندے تا کانفرنس صحیح ہے پانے ہی چیت راز نستا تخبلا اور دی حضور علیہ السلام پا میلاد باندے خبر خدای تاسو مش کمزوری دا چی مجھا دا غجو چی دورا جائے پر شاید او دماغ ہو چی دو والے خبری مجھا غجو توا چو حضور گورا یو سڑای باٹیر شو رہے کنا اخباری چی دا خبر ناروی کتا اٹھائے دا ندر شوائی تر وایا چی چوائی خزوائی چی شدہ وائی سپای شورے کر تو تعدا نہ دش سپای وای تو وای چوای زنار مدا سپای چ سپای اموجا پاک رسول اللہ کلمہ ویدا اور بیا مجھے دماغ چلا دورا جاتا شیطانی خبروں وال رزقی سے آپ فرمائل اشتقاض دادا جتو رندو کن سے حضور علیہ السلام سرمینہ وفا و سرو ذکر فرمائی یا رسول اللہ صفت لا دے اللہ کبھی یا رسول اللہ صفتنا دے یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا رسول اللہ صفتنا دے مشتبہ اوائی جی تاثر منجو والا ورطا ہے روزو والدال منجو نا مش پجائے بانے وابیان کے تو مجھے خپلہ کہو دو رکھ منجو روزو والرال کہ وہ عبادتنا و رکت الرحم و مجمع مخمان اللعنت وریجو مجھول عام یو سنی مسلمان و دروا ادوال اقا و دروا چی اجان تا دیر لوی مفتی و عالم وائی تیور سر و دروا چیر بل نظب والنا پتو کوٹیا دا مخانو تا یو گورا چی فرق تا تشکاری پچکا کلمہ خوی ودا اٹھیا چی فرق ستا پچکا نا اٹھیا تا لعنت وریجو رجش پسکا چی تم بغض دے رسول اللہ دے چاکسا چورا چی دا پتہ کی دا خلق زیوہ اٹھلک کی طرح آدھل ہم میں دا خبر وکڑا چی خدای پاک بیازہ تقریر تا نیر گوشتا ما مجھوئی چی دا مجھا پا دغ دین باندے ہزار ہا جمعاتونا قربان ہزار ہا مجلسونا قربان مجھ چانا علم دکڑا ہے دا دوٹکی اگر دا سے ہو چی مجھا رجش پا دعائی ستائی چا شاہنر سرا دے دنیا فقیران یو لک روپے منستا پا گورچے خدا وایو کہ ٹول دنیا نا جان ودان ذکر کرنو چھے خدای پاک محبوب علیہ السلام مینا را کردے سبحان اللہ دیر سپارے قرآن مجید را کردہ ہے دا خدای ذکر جان ٹول نا ودان گرد ما خبرہ اکڑا کہ چھے میں شیعہ وابیات کہے گئے نا دا ملابیاں مروان نا ملابیاں مروان میں تاسو دا عشق کر مساتو خل دالے مجھا تقریرون ہے کہ چاہ جلسوں محتاج ندی مجھا خبرو بچے پا مقصد حضور صفتو نکولا ہے مجھ خدا مشن دے وار ودائے ماں پخبل باندے پیزو چھے جماعت میں محلے والو بیویل دا سیاسی سلام اللہ مالدہ جماعت تاسو تا احوالا اور دوکانا میں بیٹھے ہیں دو چھے جمعے کڑی دی اور تیرا مجھا دے رحمان بابا فرمائی ہوئے لکونا پخبل زائے مستقیم ہو سکا بہار تر باندے رائسی کا خزان
کوم رب چې ورځ په نعمتونو راکړي لشکوټي تکلیف راځي اوس په ډول دین پرېږدو نه ما دا بیان کړو ما خدای په قرآن مجید چې فرمایي خپل لوی قدرت بیانوي چې خلکو مالوی قدرت وګورو جناور په ګیډه چې زه شودې درکوم تاسو ته پاکې شودې یو طرف ته وینه ورسره قرآن مجید فرمایي یو طرف ته وینه ورسره روانه یو طرف ته ورسره میتازه روانه سوپې تفریج چې سوپې په یو سره چیر د پي بچ کېږي که خرابوي لو شاید لشکوټي ککړی په خرابېږي که په بچ کېږي بچي خدای پاک فرمایي یو طرف ته وینه ده پلیته ده یو طرف ته میتازه ده سوپه ده پلیته ده او دواړو منځ چې دا پي ما روانې کړي او نه غټ دیوالونه سته منځ نه خانې داسې دي بلکې پردې بین نه او دغه چې دا شودې ما روانې کړي او خالص شودې درکوم الله نو تاسو ملاوت ولې ورسره کوئ رضوی صاحب فرمایل دا خبره بیا پورا کوم رضوی صاحب فرمایل وای حضور علیہ السلام یو خبره ومنه کبه اتل اس یاري عمره ته نسل اړ کې داسې درجنه دي حاضری ورته لګي سبحان الله غازی الدین شهید میاواد جیل چوکن بیا موسی علیہ السلام ورته یو ورته چوک وې زه موسی علیہ السلام د خدای پاک اغا پاک نبی جلیل القدر وی بیا ما تا علم دین تا ترکنانو زوی تا موسیٰ علیہ السلام تشریف راوڑا وی موسیٰ علیہ السلام بولی نفتراجی کلا حضور کچارے لگی جدگا علم دین پچی یادیش علم دین خواجونا نو کڑی علم دین خو ممرے نو کڑی علم دین خو نور چدا سے نو کڑی حضور سر وفا وکڑا علم دین یادیش یو حدیث کی سے اب فرمائل کہ تلسوی آری عمرہو کہ مجھے دلتا رسول اللہ امت تا دھوکہ ورکوی درواغ و سروائز وچ دھوکہ ورتا ساتے کاروبار چے دھوکہ ورکوی خرید و فروخت چے دھوکہ ورکیا بیا کہتا ہر کال عمرے تجھے بیا چدا رضوی سے اب فرمائل بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے دریا خوی تاثری دلائدہ پل رخو تصور کے چھ مدینہ جانان تور علی اور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سڑے میں چھ نیک عمل ہوگی چھ مسلمان پارا زرد صفا و ساتے چھ زبان لے درواغ و صفا کے زرد حسد و بغض و کنی و دشمنی و دوگے نہ صفا کے دا فرمانے والی نمد رسول اللہ علیہ حاضرین و مہاغا قدرت خدای بیان کا بیان ماورتلہ چھ اہل سنت و جماعت دا مجھے استاجان ناروی دل سے کہا بیان ماورتلہ اہل سنت و جماعت پو مثال دیا شودو دا اوابیت و شیعتوب دا پو مثال دیا دا وہ پلیتیگان دا نو ماورتلہ چھ خیال کا دا پلا شل عقیدہ چھ ملاوٹ نتر نوز پوسیے جی با کاروبار بکیر جی ہر شای بکیر جی ہندو بھائی او بل بھائی خدا مطلب نہ کنچ تے کاروبار لوجی بیا تے بے ایمان جوڑ سا بیا تے بد عقیدہ جوڑ سا نو مادا بیان کڑا کہ نہ بعد دو ناظم کے دا جدا مولید لکی تے بیان راج او نو مر دادر توئی چ مجا چیر تے چ مجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر بکو اور فرمانا بکو علل اعلان بکو حضور مشن بیانو کہ صرف دا نہ بلکہ رسول اللہ دین پر تخت رسول انشاءاللہ علیہ نن افغانستان چی دین پر تخت باندے ناستا زکا آلتووز بد عقیدہ مولیان رکس دا دے ٹول بیماری گانو جڑ دے ملاوٹ دے دوڑکو دے بد عقیدگی دے بد عالمانو دے گمراہ عالمانو ختم اولوی وزریت چی رسول اللہ دین والا حکمرانی رائے بس جب ادا ٹول ورکس افغانستان چی وقت ہم اجمد عالم مرتلہ گیا دا آور توائی چی کل انگریز ہوا تھا ورکس لائے وہ اسلامی نظام دا برکتی چی انگریز ورکس ہے انگریز والی جنٹان ملگان مرسل لار دا خود دورا وستی دا خود دلتا استعمال ہے تو چی مسلمانان سرکت ورکس اور پاک نبی نے لرک علامہ اقبال فرمائی کہ یہودیانو تا شیطان را لے اور تیرے چی میٹنگ کولا ہے اور تیرے چی زیر طریقہ تر شندا پر ورجے نہ حضور نہ پریڑ دے دا دین پر ورجے نہ پریڑ دے پتن دے باندے دون رسول اللہ مین او باسو نے بتس ڈولگی پاتس تس ڈبی بھائی بیا بیا دے ٹیٹر چکی جی بیا دے ڈیر منجو تا پری جی دا دے حجو تا پری جی مجھے تس ڈبا پاتا ہی بیا چدا زکا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین
सिर्फ जुमात पोर अंदर आगला मदरसे पोर अंदर आगला तो सिर्फ जुमात को मदरसे पोर दिन व्या बेबा रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी न हो तला बार बेबा रसूलुल्लाह जंगो तनो तला बेबा मैदानो तनो तला रसूलुल्लाह हर किस्म कुफ्र और शिर्क और निफाक और हर किस्म गुमराही खत्म होलो पार आगला हुजूर अलैहि सलाम नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसाला या रसूल नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कबीर या हबीब अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कबीर ताता आवाज़ुना पयासिना ताहा कभी या रसूल अल्लाह बेहद ग्रान पाक अल्लाह या रसूल अल्लाह थमा शुकन पाक मौलाए या रसूल अल्लाह बकुल मखलूक के सर बालाए या रसूल अल्लाह जमुग द खुग जुनो दवाए या रसूल अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कभी या हबीब अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कभी फंदे तोरे जुल्फे दवल्लैल जा सजा कभी या रसूल अल्लाह नारे तकबीर साउंड वाला नारा मत चलाओ बस था माँ गाड़ तो पर अब जकड़ा जनरेटर माँ चलावी और जबता सो चलाओ उस्ताद वही हगई जो शागिर्द जान सर सर चलावी और जदा पदीरे बांधी सबक से और शागिर्द पे लगी चलाओ लाड़ी या का उस्ताद न दा मुझे ताउस का दिक्कत दर को मुझे उचारा कड़े न दिक्कत उसे ताउस का दर को नारे तकबीर नरानो बंद नारा को यार उसे नेट दौड़ता हिंदू देवी नहीं उसी देवी नहीं आ ताल जज्बे न डारी सिर्फ ना पता हनस दौड़ता जदा खुला अगा गनस तब जे कुर्बानी वाले को सिर्फ नारे और जज्बे न दे डारी नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत मन सब नबियन मन सब नबियन मन सब नबियन दापस अपन फिर चिता सुहारा होगा जुलूस बासल है कन बददा पता करे वे यार चस्लवा बयान के रोजाना दे जुलूस बासल है टोल उरा जे कारोबार के वाले मासी करे जुलूस बासल है टोल लगी और दा लारे और गले दे रोजाना मतलब बे कि या रसूलुल्लाह बाने मिंजले और सफा कवले ना ये जज्बा बेकार सिर्फ पागल है कि चिमुरते पास जनाब हवाई चिता से बच्चों हक गसी हक पर मैदान का चीज पस बातिल मैदान प्लेट दे नाज़रीन हुजूर अलैहिस्सलाम देर में शान नदी कुम शान में मुझे बयान को आखिरी चीज और दो मिसरे दे सराय की जुबान वाले दर तमाए और ब्या पागे बांधे मुझे खत्म उखबल तकरीर जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहे मुफ्ती मुनीब रहमान से फरमाए चुकुम आलिम हक सर नसीदर दायद दा मनसब प्रेम दिवाए बलकार देखिए दुनिया दूर डेर कारोबारों ने पैसे मकसदी कारोबारों चे बच्चे पैसे मलातों चे खुद और पैसे लानस्ता फरमाई हक सर उधर है आलिमान का गर्मी राजी का सर्दी राजी का सख्ती राजी हक सर उधर है तो फर्ज मोदा और का हक सर नुसदर जाए ब्यादा मनसब प्रेम दो या गद्दारी मक्का उधर मनसब सर मुस्तबा रिज़वी से आप फरमाए वेले का दीन मुनस्ला कौले फिर बांदर लेके नचाओ ओ कमाई जंगियत वाली दीन ने मदारी न बनो मुझे चदर तवाल द गम जुड़ची दी नोर मु सोचना बल जानस्ता नोर सोचना मुनस्ता सिर्फ दिन मटे मुजा नु नहीं दिन खादिमान मुजायु दिन चौकीदारान मुजायु दिन गुलामान मुजायु भला गुलामी और चौकीदारी बकऊ मुजा नाज़रीनों दे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस विषय अभी और पैगाम वारो आप फरमाई कदा टोल पाकिस्तान जुमात के
कदा टोल पाकिस्तान मदरसे के कदा टोल पाकिस्तान पटकी और जीरे सी फरमाई जो पूरे रसूलुल्लाह दीन तख्त नहीं रसले और हुक्मरानी दीन वाला नहीं रसले और दा टोल ताकतुल दीन तनीर जमा सली कर हदे कोई ती व खबर को तो जालिमान से मनला दा गुस्ताखी मसी जो खबर पर हुकूमत मनला खत्म नबूवत सर खपला दो का वकड़ा पार्लियामेंट छे अमुडा पर चिक्सलू अतकसान मुडना शहीदान यो वजीर दरे कवलो छे अतकसान शहीदान के हुजूर गुलामान सवावे जेलो जराव जेलो तवा चवल और जख्मियान कल चा लास नस्ता सर के नस्ता दा यो हगा जालिम वजीर दरे कवलो छे दूर अमुडा ताकत खर्च लाए दा चवजदा के ता समुडा जालिमान ता वोट वर्कऊ सपोर्ट वर्कऊ गले को मनकड़े मिंदे सड़क को मनकड़े मिंदे बिजली को मनकड़े मिंदे दे मुझे जिले शारदा चक्कल नजर आगना है लकी ता बिजली नहीं बच चचटे हमरा से बिजली नहीं बच बिजली नस्ता सफाई नस्ता रूना नस्ता अस्पता आखुल ख्वारियू दा चल वजना और बिया दे बावजूद पार्लियामेंट ते दो मुजवर सो बिया दो रसूलुल्लाह दिन सर गद्दारी की बिया ता सो मुजवर सर उलाड़ी में रसूलुल्लाह को तुम मखबर को तो सिनारी बवरा बुशा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआई जो खत्म नबूवत गद्दारान दियो पल उदरेजी और सपोर्टरान दे सर उदरेजी वोटरान दे सर उदरेजी और बल तरफ ते रसूलुल्लाह गुलामान उदरेजी ये बात चा सर औलाद इमरान सर औलाद नवाज सर औलाद आपन खपल आजाद दी आप खपल जान सिखला सवला ता बच्चो इखलास ज़िक्र रसूलुल्लाह दरू पे जनो ता परचे ही हैसियत नस्ता हैसियत पसंद च रसूलुल्लाह दिन पारे कुर्बान पसे हैसियत सतावत नूर मंजूरा पर रसूलुल्लाह मखर चवा दरुदान पर रसूलुल्लाह मखर चवा के दरुदान वे खपले गटे तय वाए के यासीनान वे खपले गटे तय वाए कल मंजूरा क्या खपले गटे तय कवे रसूलुल्लाह सरा वफाव रसूलुल्लाह बांधे गैरत वका रसूलुल्लाह दिन सरा उतरे जा वाए चे हर शय में रसूलुल्लाह ना कुर्बान मा तो दल कसान वाई वे बरेला को दौर डियर यो लकी चे वे मिलाद को राजे बाने दौर में जयो बंदी रोजी सरा और वोट टेम राइस बिया यौदी दाता समुश पर शर्म खबर न दा देवबंदी दा बिया वोट टेम चे बल पर अजी का जमयत में सरवान और तो दल कल दौल समझ नारे के रसूलुल्लाह वाले कवे और बिया चे लब्बैक या रसूलुल्लाह बिया ता गेड चे मरोड़ राइसी या काता तो सियासी नारशकारी या मुझ पुष्टन को चे सियासत ता न दकड़ा है ते न कवे तो मला वह चे कार नस्तो सरा बे हजरत अबू बकर वाले कवल हजरत उमर वाले कवल हजरत उस्मान और अली वाले कवल ता पता चला चे रसूलुल्लाह दिन मिजाज च शायदा ता तो कोई बदल कर हर शाय चे दिन सिर्फ जुमा तो पटकी पोरे साता और नो दे टोल बदमाशान और जालिमान को मैदान छ इवा जलसा पर क्या तानेदार में कवई न्या कवा वले मकवा जलसा यो गट खान बदमाश ते कई यो महफल यो प्रोग्राम दी कंजरे दी रुबाड़ी और की दी रुबाड़ी और सही जब तक तानेदार नो रोजा केगी और मिलाद में फल को बतानेदार ते बदमाशी को नारे तकबीर अल्लाहू अकबर खत्म नबूवत जिंदाबाद वले पखत में नबूवत जाके जो हमले वले रसूलुल्लाह पे इज्जत मान हमले दी तामा टोटल ताकत जालिमान तो बरकड़ा है जिंदाबाद तासो मुशबला गने का पेसंद ना च मुदा दीन तरह चरंगा दरियो जुबा तासो तबे चकला छड़ा खबर जब तक सही कहे तासो दिमाग खराब सी तासो मलगान जा पागलाश कारी अवल तब या रखा तो नियत पसे उतरे पागल पसे मुंचेर तकी वले कवे ता बरेले तो मुझा वाले चुका सूरदा कि मुझा तकसीम यू जनाजे और जुमे पर आलिम बांधे कवा मुड़ी बात बांधे संभाला वा उशा खवाए अब या चकला ता कता सपोर्ट वोट वाल जाए ऐसी या का जालिमानो का जोले चोर वाचा ब्या मुझा कर करे कुछ महंगाई का जलालत का तो दिन मु हमले दी आई चोक खबर अंदार भी हरे खबरें तब से कसान बशहीदान कवे जेलो तबजे एफआईआर बकबलवे हरे मसले पार बजा का मुद्दा दे रहा भले वो दरे तो रसूलुल्लाह दीन सरा ता बदमाशान तो लकवर को जालिमान तो लकवर को रसूलुल्लाह दीन सरा वो दरे तो जब पता वो लगी च दो तम की दाई सी दलता अफगानिस्तान चे इस्लाम निजाम रहा है जो कम से अफगानिस्तान चे
فکوما لاړه حمید کرزی دو چیر لاړه اشرف غنی دو چپلو چې لاړه بوټانو موقع نسله ورته میلاو دا چیش وجه ده اسلامی نظام ډیر برکتونه ای ټولو ته خیر ده چې کچوک ور پیاجي او کنه ور پیاجي حضور علیہ السلام دین سره وفادار زما د دوی له رضوی صاحب فرمای چې کچوک وای کړي چې جماعتونه بډیر کې به بدین زور اور مدرسې بډیر کې به بدین زور اور دې باندې نه کیږي اس دنیا چې اسلام تور راوړی دا قرآن مجید راوړی دواړه لړلې که صرف بزرګي بیا کنه صرف ملاتو بیا ټوټل دین که به تور نه راتله ورسره تا ته پته سته چې وایي و صحابي نه تورې ماتې سړي دي لاس چې دولس تورې ماتې سړي رسول الله مبارک تور نامونه چاته ورجي چې چوره تورې وې رسول الله والے حضرت عمر والے حضرت ابوبکر والے حضرت علی شیر خدا والے نن یو ملاتو باندې نازیر جا چوک په بزرګي نازیر جا چوک زنا په خپل دولت نازیر جا چوک په چشي نازیر جی او رسول الله صحابه په ټول شپه به ونه باندې ولاړ رب عبادت په کوله ټول ورځ به دین مصطفی پر جهاد کوله ناظرینو لشپل منزل پیژنو منزل مقصود پیژنو اول خو بغیرانو دا ګیله و موږ جماعت نستا موږ ټولای نستا موږ پارټای نستا موږ سیاسي پلیټ فارم نستا اوس ته تمیلاو ته اوس نورې تورې شروع کړي اوس نورې تورې پچوای بند کسترګه او قیامت پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا یا رسول الله ما په چوره ووټ سپورټ وو امتا دین پر ورکولای کا غداری کړ د خطو ملګانو به بیا کړي د بدل غریوان دروځي کا تا تو بالته بیا چې میلاو سی پکان ذکر تیرے یار دا مولا کرے نہ رہے ونیا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے نہ رہے ونیا تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تا ولی کروں تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تا ولی کروں عرش تے تو نہ گنے ات میں چمیدہ رہے عرش تے تو نہ گنے ات میں چمیدہ رہے لوگ پڑھ دل حج نمازاں میرے ذمہ لائی ہو لوگ پڑھ دل حج نمازاں میرے ذمہ لائی ہو میں تیرے محبوب دے سیرے سنے دار ہے مجھے حکومت نہ گیلا دا کہ آیا مجھے ہندوان یو آیا مجھے بل ملک یو مجھ کو درجی شناختی کارڈ لرو مجھے گیلا دا کہ حضور اعظام میلاد کی جبی تاس سرن سیکیورٹی ستا و نتاس دلتا کستا اور دور قدر مارم چی کسان دیا ہوگو پارا تسو سیکیورٹی ولا گیوش مشتا چوائی وی تاس پارا نستا مستوم چی چورا غٹا دماغا وصلا چورا مخلوق شہید سلائے اگو تا خو خدای درجے ورکر جمعی مبارک ورج شہادت سلائے بار ربیع الاول بند مبارک ورج سلا دوام عید سلائے ورسرا او پاودس سرا اپشلائے تیار سلائی حضور نارے کے جنڈے چکے کڑی دا خو دیر لوی شہادت دا خو سوال یہ نشان خو پا محکموں باندے دا پیداروں باندے دا کنا چھ زراؤ خلق و جلوسی ادھے سر سیکیورٹی والے نستا دو کسان صرف اگر پورا کبھی مشترائی سی مجھا خلق بیان پیاری شکریہ چرنگا دا کو یار دو ذمہ واری دا کہ دو با مشتاگر آکے دا با مشخرچہ بھی دو خپل ذمہ واری دا سیکیورٹی والا مشتدے وردے واغندی بے مشکو دا کار نو عزت مند مسلمانانو دا مجھے گیلا دا حکومتنا دا مجھے اداروں نے گیلا دا کہ مجھے حضور غلامان دی جلسہ کبھی اولے ملے کبھی اور کئی نبر کبھی بیچی کبھی بیا تو سیکیورٹی نستا تر سارا بیا سیکیورٹی چش پارا دے چھتو عوام پارا نستا
नदा च वजदा कि हुजूर अलैहि सलातो वसलाम दीन निजाम नस्ता चागा निजाम राइसी हर शाय बखपल जीता वरसीश जब हिच किस्म ज़ल्म ज़्यादा है निकेली और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे चौक दानवाई चदाब मुझे दबाव किया बे खत्म को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मर्द कलंदर रवान करा आवाज दा आवाज बना सीट इंशाअल्लाह पार्लियामेंट का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक तासर मुझे हाजिरी कबूल और मंजूर